Don't forget to subscribe. Follow our channel for Islamic information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा साहब वाजिब होता है नमाज के वाजिबात में कोई भूल हो जाए या फ़राइज़ में तख़ीर हो जाए, तो इसलिए हम चूँकि मुसलमान हैं, दिन में 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, तो हमें इन मसाइल का पता होना चाहिए ताकि जब हम नमाज़ पढ़ें और हमसे नमाज में कोई साहब हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें पता चल सके कि हमारे ऊपर सजदा साहब वाजिब है या नहीं है, हम किसी परेशानी में मुब्तला ना हों और हम जो नमाज वाला फरीज़ा अदा कर रहे हैं वो आसान तरीके से अदा कर सकें और अल्लाह की बारगाह में वो दर्जा कबूलियत भी पा सकें। तो इसलिए जो ज़ाहिरी अहकामात हैं वो तो हमें उनका पूरा करना ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिरी बात है, कबूलियत का दारोमदार तो अल्लाह ताला की ज़ात पर है, वो किसकी नमाज किस हद तक कबूल करता है। तो बहरहाल हमें अहकामात को फॉलो करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं जिनमें भूल चूक हो जाने से सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो नमाज में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नमाज से पहले हैं, उनका तो सजदा साहब के साथ लिंक नहीं है कोई भी, लेकिन उनके बगैर नमाज नहीं होती। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो नमाज आपने पढ़नी है उस नमाज का वक़्त हो, उस नमाज का वक़्त हो। बगैर वक़्त के नमाज वो नहीं होगी। ज़ोहर के वक़्त में आप आके असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज नहीं होगी। हाँ, पहले वाली नमाज है, बाद वाली नमाज के वक़्त में वो क़ज़ा अदा हो जाएगी, क़ज़ा पढ़ी जाएगी। जिसका अभी वक़्त आया ही नहीं, पहले पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज ही नहीं होगी। वक़्त आने पर वो आप पर लाजिम होगी, क्योंकि वक़्त जब दाखिल होता है तब नमाज फ़र्ज़ होती है। अभी असर का वक़्त दाखिल नहीं हुआ तो आप पे असर की नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई। तो पहली बात तो यह है कि नमाज का वक़्त हो। दूसरी बात यह है कि जो नमाज आपने पढ़नी है उस नमाज की नीयत भी हो कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, असर का वक़्त है तो असर की नमाज है, मगरिब की नमाज पढ़नी है तो मगरिब की नमाज की नीयत हो, ये आप पर फ़र्ज़ है। आपने नीयत ही कोई किसी और नमाज की है, नमाज कोई और पढ़ रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरह जिस जगह पे आपने नमाज पढ़नी है वो जगह भी पाक हो, आपका बदन भी पाक होना चाहिए। नमाज से पहले तहारत हासिल करना, वुज़ू, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल ये भी ज़रूरी है। और इसी तरह जो कपड़े आपने पहने हैं, आपका लिबास, आपके कपड़े वो भी पाक होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका सतर ढका होना चाहिए। बाज़ औक़ात आदमी ने कपड़े पहने होते हैं लेकिन सतर उसका जो है वो ज़ाहिर हो रहा होता है, ख़ास तौर पे पैंट शर्ट के अंदर। जब आदमी रुकू या सजदे में जाते हैं तो सतर का हिस्सा बाज़ औक़ात ज़ाहिर हो जाता है, अगर उसका ख्याल ना किया जाए तो इसका एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है कि अगर पूरे सजदे में या रुकू में आपका सतर नज़र आता रहा तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह आपका रुख भी किबला की तरफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो नमाज से पहले इनका पूरा करना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो फिर वो नमाज आपकी नहीं होगी। इसी तरह नमाज शुरू करने के लिए और नमाज के दरमियान में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, सबसे पहले है तकबीर तहरीमा। पहली तकबीर जिसको कहते हैं, तकबीर उला भी कहते हैं, शुरू में जो अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की जाती है वो है तकबीर तहरीमा, ये भी फ़र्ज़ है। और उसके बाद है क़ियाम, खड़ा होना, ये भी फ़र्ज़ है। माज़ूर वो इससे मुस्तस्ना है, बीमार और माज़ूर। तीसरी चीज़ है क़िरात, नमाज में क़िरात की जाती है, सूरत फातिहा है, दूसरी सूरत है तो मुतलक क़िरात। उसके बाद है रुकू और उसके साथ फिर उसके बाद सजदा है और क़ाइदा अखीरा। ये नमाज के अंदर जो है चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इनमें अगर कोई तक़दीम व ताख़ीर हो जाती है जो नमाज के अंदर है, नमाज शुरू करने के बाद, तो उसमें सजदा साहब आदमी पर वाजिब हो जाता है। ये तो फ़राइज़ थे जो नमाज के अंदर हैं, इनको अरकान कहा जाता है। जो नमाज से पहले हैं उनको शराइत भी कहा जाता है और इन तमाम पर फ़राइज़ का इतलाक़ होता है। अब कुछ चीज़ें वाजिब हैं, उनके रह जाने से भी सजदा साहब वाजिब हो जाता है। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को, फ़र्ज़ और वाजिब की पहली 2 रकातों को, फ़र्ज़ नमाज की, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना, यानी सूरत फातिहा और उसके बाद सूरत मिलाई जाती है उसमें। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। ख़ाह वो वाजिब हो नमाज, सुन्नत हो, नफल हो, उनमें हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। और फिर सूरत फातिहा के साथ किसी और सूरत का मिलाना भी वाजिब है। और वो सूरत छोटी एक सूरत हो या उसके साथ एक बड़ी आयत हो सूरत फातिहा के बाद, या छोटी 3 आयतें हों, उससे ये वाजिब जो है अदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद है कौमा करना। कौमा कहते हैं रुकू के बाद सीधा खड़ा होना। इसमें बहुत गलती होती है कि रुकू से सीधा खड़े नहीं होते और पहले ही सजदे में चले जाते हैं, इसलिए कौमा जो वाजिब है ये रह जाता है। इसी तरह
جلسہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. ابھی سجدے سے پورا سر اٹھاتے بھی نہیں ہیں, دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں, تو یہ واجب بھی رہ جاتا ہے, اور پھر بعد میں اس کی اور یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے, اس سے نماز رہ جاتی ہے, نماز نہیں ہوتی. اسی طرح تعدیل ارکان, یعنی نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا, اتنی دیر اس میں رکنا کہ پورا جسم جو ہے وہ کیا ہو جائے, پرسکون ہو جائے, پھر اگلے رکن کی طرف آپ منتقل ہوں, یہ بھی واجبات میں سے ہے. اسی طرح اگر آپ وطر پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا, یہ بھی واجبات میں سے ہے. عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا, 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں, وہ الگ سے ہمارا ایک بیان ہے, اس میں نماز عید پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ امام ہیں تو آپ کے لیے جہری نمازوں میں جہرن یعنی آواز سے قرات کرنا, اور سری نمازوں میں اخفاء کے ساتھ یعنی آہستہ آواز میں قرات کرنا. سری نمازیں ہیں ظہر اثر جن میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے, اور جہری نمازیں وہ مغرب عشاء اور فجر ہے, جمعہ ہے, اور عیدین کی نمازیں ہیں, ان میں اونچی آواز میں قرات کی جاتی ہے. تو یہ ہیں واجبات. اور اسی طرح قاعدہ اولا 3 یا 4 رکعت والی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت پہ جو آپ اتحیات پڑھتے ہیں یا اتحیات بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا واجب ہے, یہ بیٹھنا واجب ہے. تو ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے بھول سے تو پھر نمازی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, اور آخر میں سجدہ سہو کرنے سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں, اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ الگ سے سجدہ سہو نہیں کر سکتے, آپ پر امام کی اقتداء لازم ہے. اب سجدہ سہو نہ کرنے سے امام کی نماز نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی, مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی. وہ امام اگر دوبارہ پڑھاتا ہے تو آپ امام کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیں, بعد میں کسی موقع پہ پتہ چلتا ہے تو پھر الگ سے آپ نماز اپنی لوٹا لیں گے, اپنی نماز پوری کر لیں گے. ہاں اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ آئے بعد میں ہیں, امام نے اپنی نماز پوری کر لی, آپ کی 1-2 رکعتیں رہ گئی, ان میں آپ کو کوئی بھول ہوئی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا, آپ کو اس میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. اور مجھ سے اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ہم, تو غلطی ہم سے کوئی ہو گئی ہے, مطلب یعنی کہ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنا تھا ہم نے 2 دفعہ کہا یا نہیں کہہ سکے, تو وہ پھر ہم تو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اس پہ سجدہ سہو ہوگا ہم پہ واجب یا نہیں ہوگا؟ جی پہلی بات تو یہ جو آپ نے بات کی نا سجدے میں تسبیحات پڑھنے کی یا رکوع میں تسبیحات پڑھنے کی, یہ واجب یا فرض نہیں ہے. جی جبھی ہم نے فرائض اور واجبات بیان کیے ہیں جی تو ان میں یہ بات نہیں ہے. یہ جتنی بھی تسبیحات ہیں یہ سنت ہیں. اسی طرح ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے. جی آپ نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں, یہاں باندھے ہیں یا ہاتھ چھوڑے ہیں, نماز آپ کی ہو جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ بھی نماز چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی سنت ہے. کسی کے ہاتھ کھلے رہ گئے اور یا وہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے, دوسرے ممالک میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ صورتحال پیش آتی ہے, بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھ کے, بعض لوگ یہاں نیچے, تو بہرحال ہر طرح سے نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں یہ بھی سنت ہیں, ان کے رہ جانے سے بھی. اسی طرح رکوع سے اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا, یا رکوع اور سجدے کی جو تکبیرات ہیں آتے جاتے ہوئے, تو یہ بھی فرائض واجبات میں سے نہیں ہے, تو ان کے رہ جانے سے بھی آپ پر سجدہ سہو نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ امام کی اقتداء میں آپ امام کے تابع ہیں, امام کے پیچھے اگر آپ سے کوئی بھول ہوتی ہے تو آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ سے کوئی فرض رہ جاتا ہے, کوئی ایسا مفسد پیش آ جاتا ہے جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے, نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی, باقیوں کی نماز پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا, آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, آپ کو الگ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. Islamic or information.